Upravo sam hteo da pitam kako je moguće, znači, da ljubav pokrene čak i ratove? A da ne idemo u njegovu negativu, znači u suprotnost, u mržnju. Odlično, odlično. Sad, upravo ste pazite, pitali kako iz ljubavi se nastavlja vode vlast. ratovi. Pa da li je to moguće? Pa to će ljudi da stradaju. Pa gde je tu ljubav? A šta su oni radili do sada? Kroz istoriju ljudske civilizacije. Ja ću nastaviti samo svoju priču, zato što upravo nastavak odgovara na vaše pitanje. Sada, imamo dve osobe. Jedan sa nivom ljubavi 30, veštačkom, virtualnom ljubavlju. Drugi, emocijom koja se nalazi na nivou 5. Opet ljubav. Mi ne pričamo o kvalitetu, mi pričamo o kvantitetu. Onaj koji posjeduje ljubav na nivou 30, zamislite, to je kao džak od 300 kg koji nosiš na sebe. On ne može da podnese tu količinu emocionalnog stanja koje je ljubav. Ali stalno proizvodi, zato što pod vlašću raznoraznih propaganda, što više ljubavi, to bolje. To je otprilike ovako. Voda je vitalno važna za čovjeka, da? To mi znamo. Vitalno. Bez vode se umire. Ali probajte da popijete 5 litra odjednom. Vi ćete umreti momentalno. Znači, to što je vitalno važno, mora da ima vitalno važne granice. A tu mi imamo 300 kg i sada čovjek koji je ispred, koji je faktički bukvalno prinuđen da odgovara, zato što ljubav vuče čovjeka prema čovjeku. I ovoga vuče, ali na nivou 5, a ovoga na nivou 30. Odgovara, faktički nije u stanju, niti hoće, niti želi, niti može, niti zamišlja kako, zato što nije sazreo tog nivoa, da odgovori na isti način. To je kao voltaža. Tu imaš 220 volti, a prijemnik ti radi na 12. Što više volti, to bolje. Ne, pregorit će. I ovaj čovjek, ova ličnost koji opet ima ljubav, počinje njegov organizam da stvara emocionalno stanje u interesu zaštite sistema od destrukcije. Znači, ovaj čovjek počinje da pravi korake nazad, bez obzira što je posjeduje simpatiju i ljubav prema ovoj osobi. On bukvalno napravi korak nazad, ali tu imamo 300 kg, to ide kao tank. I stalno sa pričom, pa to je ljubav, pa ja tebe volim, pa ti moraš da i tako dalje, i tako dalje. Sve ostalo vi sami znate. Svakoj drugoj porodici ima takav nesporazum. Ne tog nivoa, ja sada normalno... Na svetu mislim. Na svetu. Dovedem do nivoa groteska. Ali sada zamislite i to svaki dan. Plus, na to dodajete, zato što tu nema odgovora, tog što očekuje ovaj, a problem nije ovome, problem je premnogo očekuje, premnogo je natovario. Onda, korak nazad, ovaj nastupa, korak nazad, tu se pojavljuju sistemi zaštite. Zaključavanje sebe, forma agresije, odguravanje od sebe. Inače, to ide. Agresija, sačuvavanje sopstvenog identiteta, isto, inače ovo će pojesti, na kraju krajeva izbjegavanje. Sve to kod ovoga ne funkcioniše. On traži razloge. Kako može čovjek ispred mene da mi odgovori kad ja imam 300 kg ljubavi prema njemu? Koji je razlog? Sada, glava radi. Možda bude. A pa on mene u neku ruku vara. Pod varanjem podrazumevam i mentalno, i psihičko, i fizičko. Zato što sam sistem počinje da nalazi druge načine kako da spusti nivo ljubavi, ovu vezivanost, ovo je magnet, na normalan nivo. Da bi ti spustio moraš da podigneš tu sisteme zaštite. Što se zove? Agresija, opet, antipatija i tako dalje. I faktički ovaj čovjek počinje da misli da ovaj čovjek njega vara, da ima neku drugu ili nekog drugog usput zbog koga ljubav ovoga prema ovome. I faktički sam sistem počinje da stvara, zvaćemo tako, negativne emocije koje u ovom slučaju nisu negativne. Obratite pažnju, nego to su sisteme zaštite da bi se normalizovala relacija. Ali ko je kriv za to sad? Svi smo ljudi. Normalno ne mogu ja da budem kriv koji posjedujem toliko, nego onaj koji meni ne odgovara. Tom količinom ljubavi što ja imam. Šta mi imamo na kraju? Imamo upravo to što ste rekli. Kad tad? Rad. Razvod. Rad. Od toga ljubav se ne smanjuje. Ona postaje samo onako skučena, skoncentrisana pod naponom. I onda, kad ti ne možeš da zadovoljiš svoju potrebu emocionalnu od 30 kila, ljubav, sve je to super. Sa ovom osobom prema kome je napravljeno, zato što osoba se štiti od te količine, konačna faza eliminacije osobe. Eliminacija.
fatalna faza fizička eliminacija, što se događa u ljudskom svetu. I ne samo, by the way, ljudskom. Normalna faza, to je razvod, to je pljuvanje ili promjena mišljenja o ovom čovjeku da bi se smanjila ljubav. Da li čovjek može da se osoba, da li može da se razboli od ljubavi? Da se mi vratimo na bolesti. To interesuje da kako... Sve što ja pričam... A ovo je fantastično što ste rekli. Nastavite, molim vas. Sve što sam ja pričao sada o ovoj osobi, koja je niti kriva, niti dužna, samo pričam o procesu kako to nastaje, to je već razlog za bolest. Ja već pričam tu o emocionalnim nestabilnostima, o psihičkim problemima, ogromnim, noćima nespavanje, imaš 300 volti u sebi, danima razmišljenje, znači i od svega toga, sistem ovaj koji mora da radi, na kraju kraja srce koji mora da snabdeva mozak tom količinom ishrane da to funkcioniše. Stalno radi pod pritiskom. Ovaj deo traži hranu. Da bi hranio organizam. Ogromne promjene idu. Vi znate da najteži rad nije fizički, nego mentalni. U pravom smislu mentalni. Čovjek koji sedi ispred šaha, profesionalci, oni za vreme tih sat vremena dok sede, fizički ne rade, razmišljaju, gube ogromnu kilažu. Toliko mentalni potencijali traže hrane i snage. Oni bukvalno jedu organizam. I kad ti imaš tu vrstu takvo stanje, dan, 2, 3, nedelju, mjesec, pa još smisliš razloge zašto to ne radi. Hoće da pobegne, hoće da me ubije, voli nekog drugog, ima 15 žena i tako dalje. Sve to show program. Razbolit ćeš se, ja ću reći još žešće. Izvršit će čovjek samoubistvo. Zbog svoje sopstvene ljubavi. Ili toga što mi ljudi zovemo ljubav. Sad, ne znam koliko je sve to dobro. Kad na kraju se završava sa ratom. Kako se odbranite toga? Odlično. Sad ćemo jednu formu kako ni u kom slučaju ne treba ubijati ljubav. Ja sam samo hteo da pokažem... Da ne bi ljubav ujela. Ja upravo hteo sam da pokažem ili napravim anatomiju nečega što ljudi zovu u stvari ne razmišljajući. To je super, to je ljubav. Da to ujede. To je kao zmija. Jede samog tebe ako nema kontrole nad time. Bukvalno kontrole pre. Kako kontrolisati ljubav? To je mnogo teže nego kako je uništiti. Biti hladan, a praktičan. Ne može. Ne mislim kako da je... uspostaviti balans? Ja mislim da je zaljubljenost ipak, moje mišljenje, da je zaljubljenost ipak deo nekih sila nevidljivih koje opsedaju. To je izvrsna i opsednutost čovjeka. Jer bukvalno ide se na neke aktivnosti i na neka dela koja nisu svojstvena bila tom biću do trenutka zaljubljenosti, odnosno opsednutosti. Nisu čista posla. Ajde da prevedem na... U ovom svetu posla nikad nisu čista. Znači na ovom svetu, na ovoj planeti nikad nisu čista. Naročito za toliko malo i primitivno biće koje se zove čovjek u odnosu na prirodu. Sad, to mi ljudi mislimo da ova posla moraju da budu čista u odnosu na naša shvatanje šta je posao, ali pazite, mi pričamo o prirodi, o jednom sistemu koji funkcioniše i jednom čovjeku koji je sastavni dio tog sistema. Plus, taj sistem forsira čovjeka, ne samo čovjeka, svako živo biće na komplementarnu zajednicu za stvaranje trećeg bića. Znači progres, množenje. Da bi ovo biće se spojilo sa ovim bićem, treba emocionalno stanje ovog i ovog da budu jednaki. To se zove spajanje. I sigurno to nije agresija niti antipatija. To je odaljavanje. Sada, prvi faktor, prvi emocionalni stimul, znači prve reakcije, to što kaže zaljubljenost, to je upravo to što priprema moj organizam ili moj sistem da razmišljam o konkretnoj osobi. Ne o ovoj, nego o ovoj. Ta zaljubljenost neka vrsta nišana, znate, da nanišanim svoju, grubo ću reći, pozitivnu žrtvu i onda organizam se priprema za prvi kontakt, drugi kontakt, pa fantazira, pa emocionalno se priprema. Idemo dalje. Prvi poljubac. Svi misle, što je to super. To je super za nas, za ljude, kao emocija. Ali pogledajte što se događa.